Okay, welcome to Meow Meow TV. One-on-one. Here is Boy Bitaw and Kikila. Debut game mas well. Debut game. Debut game. Enjoy lang. Pero kaya mo siya. Kakayanin. Ikaw. Ewan ko kung mananalo ako sa elite to, pero humble lang. Humble lang. So, ano to, battle kung magre-retire ka na o ano, di ba? Ball. Oh, puta, yung pala, talo ka na eh. 5 people. Uy! Galing, ang galing. 5 people. Puta, tinirahan ka na. Leg tama! Kikila. Ganda naman sa Hey, he won! He won! He won! Bukanan lang oh. Ayan, bola na ni Paul dito. Patay. Uy, ano ba naman yun? Mukhang maaga magre-retire to si Boy Denver. Bitaw! 3-0, sir. Uy! Uy, good One D. One stop. Boy Pwede. Bitaw. Uy. Uy, good day. Yun, nakachamba si One. Boy Bitaw, sir. Pre, paano mo nagawa yun? Chamba dyan. Uy! Ano ba naman yung, sir? Kita-kita yung pagkabaldog mo, sir. Huwag ganun. Tequila. Hey! Hey! Ooh! Smooth na smooth! Boy, may pag-asa si Boy Bitaw. Ano score? Ano naman, sir? Ganda mo naman. Wala, puro kapos ni Anak ka na puto naman. Boy Bitaw. Pangalan mo, Boy Bitaw, tapos kapos. Ay, nakalawe. Puro ka Boy Bitaw, puro kapos naman tira mo eh. Kikila. Tapusin mo na yan, tequila. Tequila. Uy! Hey! Sir! Anak ka ng... Tumama ng net. Kapos na naman, sir! Marunong ko ito maglaro! Kapos! Papalit ako na yung pangalan mo from Boy Bitaw to Boy Kapos. Yun! Okay. 4-1. Uy! Ano ba naman tira yan, sir? Paul, respect. Ganda ba? Magaling. Yun, tumama rin sa ring. Kaya pa yan, sir! Uy! Hey! Hey! Tapos. Ayan. Score. 4-2. 4-2. Tapusin mo na, tequila! Yun! Uy! 5-2, last game, point game. 5-2. Scalabay, sir, isa lang oh. Uy, mahabol! 5-3. Uy, muntik na. Woo! Ano masasabi mo sa laban? Good game. Pang grade 1 lang ako. Teka. Game. Malakas defense. Malakas defense pero walang offense, no? Malakas. May bitaw. Puro kapos eh. Pero kapos. Kapos lang. Nice game. Wala ako masasabi. Talo. Good game. Humble. Quiet muna ako. Okay. Shoutout. Baka gusto mo yung shoutout. Meow, 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 meow.